السلام عليكم. اليوم إن شاء الله درس جديد حول توحيد المقامات. غنشوفوا ثلاثة الحالات مختلفة. Aujourd'hui, on va voir comment réduire au même dénominateur. On va traiter trois cas différents. Alors, premier cas, lorsque, comme d'habitude, d'abord je vais expliquer en arabe, après j'expliquerai en français. إذن على بركة الله. إذا الحالة الأولى عندي 2 على 3 زائد 5 على 9. هنايا كنلاحظ بأن 3 مع 9 راه عندهم واحد العلاقة اللي تتربطهم، هو أن 9 راه مضاعف ديال 3. إذا في هذه الحالات يكون المقام الموحد هو 9. إذا هذا ما غاش يتبدل، هذا الكسر ما يتبدلش لأن ما بدلنا فيه والو، خلينا المقام ديالو كما كان. بينما هذا اللي خصو يتبدل لان المقام غيولي عندي هو 9. اذا خصني ندوز من 3 ل 9. كيفاش غندير ندوز من 3 ل 9؟ خصني نضرب في 3. وباش ما نغيرش الكسر ديالي غنضرب في 3 ونقسم على 3 لان استسمح الا قسمت في الا ضربت في 3 وقسمت على 3 بحال ما درت والو، بحال ضربت في واحد. وواحد عنصر محايد بالنسبه للضرب، يعني 2 على 3 في واحد راه هي 2 على 3. اذا كنحصلوا في النهايه على، اذا كنضرب الفوق في 3 لتحت في 3 غتجيني 2 في 3 6، 3 في 3 9 زائد 5 على 9. اذا 6 زائد 5 11 على 9. هادشي بالنسبه لي كانت عندي عمليه زائد او ناقص كندير نفس الطريقه. الان الحاله الثانيه 1 على 3 زائد 2 على 5. هنا كنلاحظ بان هذا المقام مع هذا المقام ما تتربطهم حتى علاقه نهائيا. اذا في هذه الحاله راه المقام الموحد هو الجداء ديال هادو، هو 3 في 5. كنشد هذا نضربو في هذا، هذاك هو المقام الموحد. اذا المقام الموحد عندي ولا 15 15. اذا هنايا تنشوف تنقول فاش ضربت 3 باش حصلت على 15 ضربتها في 5. اذا حتى الفوق خصني نضربو في 5. هذيك القضيه اللي تتجي 5 5 5 على 5 هي واحد، راه واحد عنصر محايد بالنسبه للضرب. هذه غير طريقه كنديروها باش نوحدوا المقامات. اذا 1 في 5. بينما هنا كي غندير دزت من 5 ل 15 ضربت في 3. اذا خصني نضرب في 3 لتحت وفي 3 الفوق. اذا كتعطيني بالنهايه 1 في 5 اللي هي 5 زائد 2 في 3 هي 6، 6 زائد 5 11 على 15. الحالة الثالثة هي مثلا هذه 2 على 25 زائد 1 على 15. هنا ما كاينش شي علاقة ما بين هاد الجوج، ولكن كنلاحظ بأن راه كاين شي حاجة مشتركة بيناتهم. مثلا 25 راه هي 5 في 5 و15 راه هي 5 في 3. إذا 5 راه قاسم مشترك ما بين هاد العددين. إذا في هاد الحالة راه نقدر ندير كما درت في المثال الثاني، ولكن راه غنكون مطالبة من بعد ندير الاختزال وكندير خدمة معاودة. إذا هنا لا، اشنو غندير؟ غنشد هذا اللي مشترك بيناتهم مرة واحدة، كنشدو مرة واحدة وكنشد الباقية ديال العوامل، يعني 5 في 5 اللي بقات وفي 3 هذا اللي مشترك كنهزو مره واحده وكنضرب في داكشي اللي بقى ديال العوامل في 5 في 3. اذا كتعطيني 75. عندي 2 على 25 زائد 5 على 15. كي غندير ندوز من 25 ل 75. تنعرف بان 5 في 5 راه 25. اذا بقات خاصني نضرب في 3. الا ضربت هنا في 3 خصني نضرب في 3 الفوق، ها هي في 3 في 3 باش الكسر ديالي ما تيتبدلش. بينما هنا 1 على 15 كي غندير ندوز من 15 ل 75. 15 ها هي 5 في 3 15، خصني نضرب في 5. اذا غنضرب في 5 الفوق ونضرب في 5 لتحت. اذا غنحصل على 6 على 75 زائد 5 على 75 اللي هي 11 على 75 وندوزو الفرنسيه. Aujourd'hui, on va voir 3 cas différents comment réduire au même dénominateur. Alors, le premier cas, regardez les dénominateurs.
on a ce dénominateur et les multiples de ce dénominateur. Donc, dans ce cas, lorsque vous avez un dénominateur qui est multiple de l'autre, alors on prend ce dénominateur comme dénominateur commun. Alors, cette fraction ne va pas changer, bien sûr, parce que je n'ai pas changé le dénominateur. Par contre, ici, je suis obligée de changer le dénominateur. Alors, comment passer de 3 à 9 ? Je dois multiplier par 3. Et pour que la fraction ma fraction ne change pas, alors je multiplie en bas par 3 et en haut par 3. Parce que 3 divisé par 3, finalement, c'est 1. Et 1 fois 2 tiers, c'est 2 tiers. Donc, j'ai rien fait. Donc, c'est une façon de faire pour réduire au même dénominateur. Mais notre fraction, il n'a pas changé. Donc, 3 par 3, c'est 1. Et 1 fois 2 tiers, c'est 2 tiers. Donc, je multiplie le dénominateur par 3 et aussi le numérateur, je dois le multiplier par 3. Et donc, j'obtiens finalement 2 fois 3, 6 sur 9 plus 5 sur 9. Donc, 6 plus 5, ça fait 11 sur 9. Donc, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est regarder les dénominateurs. Il n'y a pas de relation entre 5 et 3. Il n'y a pas de relation. Donc, dans ce cas, le dénominateur commun, c'est le produit de 3 et de 5. Donc, c'est 3 fois 5 qui est 15. Voilà. Donc, comment je passe de 3 à 15? Je multiplie par 5. Donc, je dois multiplier aussi en haut par 5. Fois 5 fois 5. 1 fois 5, ça fait 5 et 3 fois 5, ça fait 15. Alors, comment passer de 5 à 15 ici? Je dois multiplier par 3. Donc, je multiplie le dénominateur par 3 et le numérateur aussi par 3. Donc, c'est 2 fois 3 sur 15. Donc, ça fait 5 plus 6 sur 15. Donc, ça fait 11 sur 15. Le troisième cas, regardez, il n'y a pas de relation entre 25 et 15. Il n'y a pas de relation, mais ils ont quelque chose en commun. Regardez, 25 égale à 5 fois 5 et 15 égale à 5 fois 3. Alors, je prends, le dénominateur commun sera, je prends ce 5 qui est commun une seule fois. Et je prends les autres facteurs, les facteurs qui restent. Donc 5 fois 5 fois 3, c'est le dénominateur commun. On peut procéder comme le deuxième cas, mais on va par la suite être obligé de simplifier la fraction. Mais pourquoi faire un travail double? Donc, on procède comme ça. On prend ce qui est commun une seule fois et on ajoute les autres facteurs. Donc, le dénominateur commun, c'est 75. Alors, maintenant, on a 2 sur 25 plus 1 sur 15. Regardez, je dois passer de 25 à 75, qui est égal à ce produit-là. 25, c'est 5 fois 5. Donc, qu'est-ce qui me reste? Je dois multiplier par 3. Alors, si je multiplie ici par 3, je dois multiplier aussi en haut par 3. Donc, ça fait 2 fois 3 sur 25 fois 3. Ici, 15. 15, c'est 5 fois 3. Qu'est-ce qui me reste? Je dois multiplier par 5. Donc, je vais multiplier par 5 en haut et en bas. Plutôt en haut et en bas. Ou bien, je dois multiplier le dénominateur et le numérateur tous les deux par 5. Donc, ça fait 2 fois 3 sur 25 fois 3 plus 1 fois 5 sur 15 fois 5. Donc, ça fait 6 sur 75 plus 5 sur 75. Donc, c'est 11 sur 75. À la prochaine.